नमस्कार ओडिशा आपण माने देखुचंती श्री टीवी। आज तारीख 17 जानुआरी 2026। आसंतु जानिनेबा सकाळर किछि मुख्य। निशांको नै बढ़ुछि विवाद, खूब शीघ्र होई पारंते गिरफ खोजुछि पुलिस। महंगा पड़िला अश्लील नाच पई गिरफ होई पारंते निशा महाराणा। बलांगीर सदर थाना मामला रुजु हेबा परे बढ़िला गिरफ संभावना। गत 12 तारिख रे चंदन भाटी अश्लील नृत्य अभियोग मामला रुजु होईछि। दुई आयोजकों पुलिस अटक रखिया परे निशांक समस्या एवं बढ़िबार लागिछि। गोटे टीम भुवनेश्वर आसी निशांक खोजुथिबार सूचना मिलिछि। तेबे यात्रा पेंडाल रे आइटम गर्ल निशा महाराणांक अश्लील डांस पुणी थरे सोशल मीडिया रे भाइराल हेबा परे एबे सारा राज्य रे होइचई सृष्टि होईछि। एहाकु नै छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिला प्रशासन पक्षरु मध्य दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाईछि। छत्तीसगढ़ पुलिस 17 जन आयोजकों गिरफ करथिया बेले ऑपेरा पाई अनुमति देइथिबा उपजिल्लापाल तुलसी दास मकरम को अन्यत्र बदली करा जायछि। अन्य पक्षे यात्रा परिवेषण बेले उपस्थित थिबा 3 पुलिस कर्मचारी को निलंबन करा जायछि। आगको एभली घटनार पुनरावृत्ति जबली नहेब सेथिप्रति कड़ा नजर रखा जायथिबा गरियाबंध अतिरिक्त एसपी गणमाध्यम को प्रकाश करिसेंति। मिलिथिबा सूचना मुताबक छत्तीसगढ़ उरमाल रे ओडिशार बनदुर्गा गणनाट्य को गत 4 ରୁ 10 तारिख जाए यात्रा परिवेशन पर अनुमति मिलता। 9 तारिख रे यात्रा पेंडाल रे आइटम गर्ल निशा महाराणा अश्लील नृत्य परिवेशन करथिले, जहाँकि सोशल मीडिया रे भाइराल। परवर्ती खबर, मन इच्छा बिकी पारिबनी आमिष। आमिष दुकान उपरे बीएमसी कटकणा। मन इच्छा रास्ता कड़े बिकी पारिबेनी आमिष, एणे तेणे फिंगी पारिबेनी आमिष वर्ज्य वस्तु। अमानिया हेले नियाजिव कड़ा कार्यानुष्ठान। फेब्रुआरी 1 रु कड़ाकड़ी हेब नियम। विमान निरापत्ता सह स्वच्छ व सुस्थ परिवेश पई एपरि पदक्षेप। एणिकी भुवनेश्वर माछ मांस दुकान उपरे लागिव कटकणा। एणे तेणे फिंगी पारिबेनी आमिष वर्ज्य वस्तु। केमिति ओ केउ उपाय रे आमिष वर्ज्य रखिबे ओ बीएमसी गाड़ी को देबे तार मार्गदर्शिका जारी रहिछि। जो मैंने अमानिया हेबे सेमानक विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिव। आवश्यक स्थल में दुकान लाइसेंस रद्द कराजिव बोली चेतावनी देछि बीएमसी। एणे तेणे आमिष वर्ज्य फिंगिले फेब्रुआरी 1 रु कार्यानुष्ठान ग्रहण। परवर्ती खबर, मूर्ति भांगिले मद्यप शिक्षक। जड़े शिक्षक मद निशारे विद्यालय परिसर में थिबा भगवान गणेश और सरस्वती विभिन्न प्रश्न पचारिले कौन से उत्तर न मिलबारु उभय भगवान को माड़ मारी मूर्ति भांगी देथिबा भली घटना देखा मिली। एभली अभावनीय दृश्य देखा मिली अनुसूचित जनजाति और जाति पछुआ वर्ग उन्नयन विभाग द्वारा परिचालित रायगड़ा जिला मुनिगुड़ा ब्लॉक अंबादला स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय रे शिक्षकों प्रश्नर जवाब दे न पारि अनेक थर विद्यार्थी माड़ खाई घटना सामना को आसीथिला। किंतु शिक्षकों प्रश्नर जवाब दे न पारि गतकाली विद्यादात्री सरस्वती और गणेश मूर्ति को माड़ खाया पड़ी मदुआ शिक्षकों हाथरू। मूर्ति भंगा घटना को नहीं जिला मंगल अधिकारी असीमा राय को पचारिबारु घटना संपर्क में तदंत चली और दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजियो बोली कहिथिले। अपर पक्षरे आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यह घटना प्रधान शिक्षक और मदुआ शिक्षकों विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान पर जिलापाल को दाबीपत्र देथिबा बेले अंबादला थाना रे मध्य लिखित अभियोग होइथिबार। परवर्ती खबर, महायुति मुंडरे मुंबई मुकुट। मुंबई महानगर निगम निर्वाचन बीजेपी शिवसेना सिंधे नेतृत्वाधीन महायुति मेंट बाजी मारी नहीं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेतृत्व में बीजेपी मुंबई महानगर निगम में 227 वार्ड रु 90 वार्ड रे विजयी होई आगुआ रही। 2017 बीजेपी एठारे 82 आसन जीति बेले चलित थर यही संख्या को टपी एक नुआ रेकर्ड सृष्टि करिछि। अपर पक्षरे बीजेपी मेंट सहयोगी शिवसेना 28 आसन में आगरे रही। उभय एकाठी सहजरे मुंबई मैजिक नंबर 114 अतिक्रम करिसेंति। फल चलित थर अनेक वर्ष पर मुंबई को बीजेपी शिवसेना सिंधेरु जड़े मेयर मिलिबे। मुंबई रे दीर्घ 28 वर्ष पर ठाकरे गड़ भुसुड़ी पड़ी। इतिमध्य शिवसेना यूबीटी मेंट मुंबई रे 68 आसन अतिक्रम करने संघर्ष करुछि। एमएनएस मात्र 9 आसन रे आगुआ रही। यूबीटी सेना 58 आसन रे आगुआ थिया बेले एनसीपी मात्र गोटे आसन जीतिछि। कांग्रेस मध्य मात्र 10टी वार्ड रे आगुआ। परवर्ती खबर, पुलिस कब्जा बंधुक माफिया। बिहार बंधुक आनी ओडिशा रे करुथिला डील। कमिशनरेट पुलिस कब्जा कुख्यात बंधुक माफिया जाजपुर बिंझारपुर अंचल गिरफ हेले बंधुक माफिया। 6टी बंधुक 10टी जीवंत गुली जबत। बिहार बंधुक आनी ओडिशा रे डील करुथिले। सेपटे भुवनेश्वर रेल स्टेशन पेट्रोलिंग बेले धरा पड़िले 6 डकायत। दुष्कर्म अभियोग बंधुक माफिया।
ବିହାରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୁଥିଲା ଡିଲ୍। ଜମି ପଜେସନ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବିକୁଥିଲା ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁକ। 6 ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ 10 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ। ମନୋଜ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଅରଫ ପପୁ। ଘର ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତା ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 6ଟି ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିସ୍ତଲ, 10 ରାଉଣ୍ଡ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି, 6ଟି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଓ ଟଙ୍କା। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା ମନୋଜ। ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଚଳାଇଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ରାକେଟ୍। ବାଇକ୍ରେ ବୁଲି ବୁଲି କରୁଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ 20,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଡକାୟତ। 6 ଡକାୟତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପଶି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଡକାୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଶି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏହି ଡକାୟତମାନେ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିପାଟଣା, ବଡ଼ଗଡ଼ ଓ ଖାରବେଳ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି, ଛୁରୀ, ଚାପଡ଼, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜବତ ହୋଇଛି। 3 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ରୁଟ୍ରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ। ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନିଲମ୍ବନ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ରହିଛି ଆଉ ରହିବି। ମୁଁ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି କରିନି। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ପାଟକୁରାରେ ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବାପା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ପାଣିଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୟଙ୍କ ଘରେ ରବି ପାଣିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁଅର ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ବାପା ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ପୁଅକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣେନି। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିଏ ଲୋକେ ବିଚାର କରିବେ। ଏହା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ପରେ ଡରାଇଲାଣି ନିପା ଭାଇରସ୍। ରାଜ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ନିପା ଭାଇରସ୍। 2 ନର୍ସଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତାର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମେଡିକାଲରେ ନେଇ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇରସକୁ ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନିପା ଭାଇରସ ପ୍ରକୋପକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିପା ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ ମାଗିଲା ଏମିତି ଜିନିଷ। ଜଗିଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ଛୁଆ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଖବର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜଗିଙ୍କ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ହୃଦୟ ତରଳାଇ ଦେବ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି ଜଗି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଜଗିଙ୍କ ସହ ଏକ କୁନି ଛୁଆର କ୍ୟୁଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହସିବେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖା ପୀଠାଧିପତି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରି ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥଙ୍କୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପିଲାଟିକୁ ଡାକି ସ୍ନେହରେ ପଚାରନ୍ତି, ମୋତେ କୁହ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ। ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କୁହେ, ମୋର ଚିପ୍ସ ଦରକାର। ସେ ଚିପ୍ସ ମାଗୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସନ୍ତି। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଲାଟିକୁ ଅନୁରୋଧରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ଉପକୃତ ହେବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ 24,018 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଯାବତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନୂଆକରି 1,78,398 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏଥର ଏକାବେଳେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ କିଛି ମହିଳା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀର ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା ଗୃହ ବିଭାଗ। ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଖାଲି ପଦବୀର ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ
पुलिस डीजी अग्निशम डीजी जेल डीजी को चिठी लिखिं। हाईकोर्ट रेजिस्ट्रार और जुडिशियल एकाडेमी को भी गृह विभाग चिठी लिखिं। 15 तारिख में सचिव स्तरीय बैठक को पूर्व तथ्य देवाक गृह विभाग निर्देश देइछि। परवर्ती खबर बुर्खा पिंधि किणी पारिबेनी गहना सुना